The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance memberikan pernyataan tegas terkait perkembangan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran. Vance mengonfirmasi bahwa negosiasi yang berlangsung tidak menghasilkan titik temu. Dalam keterangannya, Vance menekankan bahwa kegagalan mencapai kesepakatan ini bukanlah kerugian bagi pihak Amerika Serikat. Sebaliknya, ia menilai posisi Iran jauh lebih rentan dalam situasi kebuntuan diplomatik ini. Itu adalah kabar buruk bagi Iran, jauh lebih buruk daripada Amerika Serikat, tegas Vance. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan geopolitik yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. Analis menilai bahwa sikap keras pemerintah Amerika saat ini menunjukkan keengganan untuk memberikan kelonggaran sanksi atau konsesi lainnya tanpa adanya perubahan signifikan dari pihak Teheran. Tanpa adanya kesepakatan resmi, diprediksi bahwa sanksi ekonomi terhadap Iran kemungkinan besar akan tetap dipertahankan atau bahkan diperketat. Absennya kesepakatan diplomatik dapat memperpanjang ketidakstabilan di jalur perdagangan internasional dan keamanan regional. Pernyataan Vance ini menegaskan kembali sikap America First yang mengutamakan kepentingan nasional Amerika di atas kompromi internasional yang dianggap tidak menguntungkan. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah Iran belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, what things we're willing to accommodate them on, and what things we're not willing to accommodate them on. And we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. Jangan lupa subscribe ya.